So what's up mga tol, tuturuan ko nga pala kayo kung paano mag-set up ng game mode sa ating panel with verification system sa ating Discord. So bago ang lahat, syempre pag open nyo tong extract nyo muna to. So hindi ko na-extract kasi na-extract ko na nga, no? So bago ang lahat, punta muna tayo sa ating Discord. Then may open tayo dito para makagawa tayo ng Discord server natin. So guys, pag punta nyo dito sa inyong Discord account, punta lang kayo dito sa settings. Then scroll down nyo lang, hanapin nyo yung advance lang. Itong advance guys to. Then open nyo, click nyo. Then itong developer mode, dapat naka-on ninyo yan naka-on sa inyo yan para makapin ninyo yung ID ng Discord server na gagawin ninyo. Then home na tayo. Siyempre, kailangan na natin gumawa ng Discord natin para ma-connect sa ating game mode. Then, create my own for my club or community. Then, lagay nyo lang yung pangalan ng gagawin yung server. Then, create server. So, yun mga guys, total wala naman tayong pag-invitean kasi kan lang naman to, test server lang naman natin to, skip nyo na lang to. And ito na guys, nandito na tayo sa ginawa nating Discord server. Then bale, mamaya na natin yan sa setup. Punta muna tayo balik tayo sa ating game mode. Then open natin tong, by the way guys, credits nga pala sa may-ari tong ng game mode na to, kasi hindi din sa akin to. Then makikita natin itong may sell account. So guys, pag punta nyo dito, punta kayo sa Discord nyo, doon kayo sa panel ninyo, kung may panel na kayo, no? Ito lang kayo, open nyo lang yung panel nyo guys. Then lagay nyo lang yung password. Ako guys, naka-BPS kasi ako guys. Sorry guys, nabubulol ako ha. Then punta kayo dun sa panel ninyo. Then punta kayo dito sa myself database. Copy. Punta kayo dito. Then pinas guys yung password plus username. Bale, kakapin nyo lang yan. Copy nyo lang database password. Then tayo dito sa password. Bale, i-paste nyo lang dyan, papalitan nyo. Then balik ulit kayo doon, kunin nyo yung username. Bale guys, isa na lang yung username tas database name ng ating panel. Bale dito, lalagay nyo dito, paste nyo, guys, na-set up na natin. So balik, pagpapalitan nyo naman yung pangalan ng server nyo, punta lang kayo dito, copy nyo to guys. Then tayo dito sa search, lagay nyo guys yung name ng server. Then lagay nyo yung gusto yung server name ng gagawin nyo. Bale, lalagay natin test server kasi tutorial lang naman to guys eh. Roleplay. So bali guys, pindutin nyo lang tong replace all. Then ayan. Then balik ulit kayo sa itaas. Copy nyo to. Ganun lang ulit guys. Ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. Then balik nyo lang yung server RP. Replace all nyo lang ulit. Ayun, okay na guys. Then bali sa
code naman tayo ng admin. Paano nga ba maging admin sa kuan server ninyo? Search nyo lang to, cmd make admin. Then mapupunta tayo dito guys. So punta nyo dito, copy nyo lang to, copy, then space kayo dito ng dalawa, doon, paste nyo doon, then papalitan nyo lang to ng gusto nyong admin code. Then itong 8 na to guys, papalitan nyo to ng 0. So ayun, tapos na natin yung pag-rename and paglagay ng admin code sa inyong game mode. So bali sa setup naman tayo ng Discord. So pag nyo, balik kayo sa Discord nyo, sa Discord na ginawa nyo, ito, gawa kayo ng channel. So gagawa muna tayo ng category bago tayo gagawa ng channel para mas maayos maintindihan nyo. So ayan guys, pagka nyo, long press nyo lang, then create channel. Kaya nyo lang guys how to. So ito guys, ito yung lalagay nyo dito, how to verify, create. Naku, lang guys, wrong spelling tayo. How to verify. Yan. Then click nyo ulit yung verify, create channel na ulit kayo, then verify lagay nyo guys, verify, then create. Yan guys. So bali pagtapos nyo bawa ng channel, so ulit kayo dito, settings, then create kayo ng role guys, role, create role. So ang lalagay nyo guys dito, gagawa kayo ng not verified, depende sa inyo guys kung ano lalagay nyo, pero sa akin not verified citizen. Then lalagyan ko ng red color guys. So create na natin, then skip na lang natin to guys kung hindi naman importante yan. Then finish, then create ulit kayo guys ng isa verified, lagay nyo guys verified, then green, then create nyo ulit guys, skip this step. So ayun na guys, no, nakakreate na tayo ng role natin. So ayun guys, pagkatapos nyo gumawa ng role and ng channel, balik lang po tayo sa ating game mode, then search nyo to guys, unlinking Discord. So ayan guys, kita nyo naman. So pagpunta nyo dyan, balik kayo sa Discord server na ginawa nyo. Ito lang ulit kayo dito, scroll down nyo pababa, then copy server ID. So long press nyo lang itong my server ID Discord, paste nyo yung sinabi nyo. So guys, nakikita nyo naman to guys, no, verified role, unverified role. So balik kayo dito sa Discord nyo. Hingi kasi ng Discord ng Manila guys, sorry. Balik kayo dito, kayo sa settings, tapos role, not verified settings. So ikakan ko muna, i-member ko yung one ko guys, yung account ko dito para makapin natin
Copy natin yung verified, yung role ID guys. Then, member ulit. Add member. Then, pag natapos to guys, balik na kayo dito. Set na lang kayo dito sa general guys, no? Yan. So, bale yan. So, ayan guys, itong manage. Click nyo lang tong account nyo, then press nyo lang tong not verified citizen. Magkakopy na yung ID nyo yan guys. So, saan nga ba natin pipaste? Unverified. Nakikita nyo itong unverified role. Dito nyo pipaste yung ID. Tapos, balik-balik tayo sa ating Discord. Then, verified. Copy nyo lang ulit. Paste nyo. Yun. Save na natin guys. So, bali hindi pa tayo tapos dyan kasi may search pa tayo guys. CMD DCMD verify. So, yan guys. Mapupunta tayo dito. So, ulitin lang natin yung ginawa natin guys, no? Ulitin lang natin yung ginawa natin. Then, balik lang tayo dito. Copy server ID. Paste nyo lang ulit dito sa server ID. Tapos, sa verified role naman tayo guys ulit. Dito nyo lang guys. Verified role. Copy natin. Then, unverified role. So guys, pagkatapos nito, nakikita nyo itong baba. Channel, GCC channel. So, bali dito napapasok yung ating ginawang channel na verified. So, bali guys, long press nyo lang itong verified. Then, copy channel ID. Paste natin. Yun. So guys, paste nyo ulit dito sa baba niya. Yun. So, bali hindi pa tayo tapos din guys. May search pa tayong isa. Ito lang tayo sa notes ko kasi ni-notes ko yun. Guys. Tapos nyo lang yan. Then, search natin ito. So guys, paste nyo lang ulit yung channel ID dito ng verified. Oh, mali. Ito yung nakapit ko guys, sorry. Balik lang tayo sa Discord. Verified. Copy channel ID. Then paste nyo lang. So, bali guys, pag magko-compile nyo na yung in-edit nyo sa quick edit, kailangan nyo ng Stager. So, madadownload nyo to guys sa Chrome, search nyo ng Stager. Madami din guys sa YT. So, open na natin. Manage container. Tapos, gawa lang kayo guys ng isa. Click nyo lang yung plus. Then, click nyo tong tatlong dot na to. Tapos, run explorer. Lang guys. Then, pupunta tayo dito. So, hanapin nyo lang yung folder ng pinag-compressan nyo, pinag-extrahan nyo ng ng game mode nyo. Then, punta tayo sa Pauno. Tapos, click nyo tong Pauno X. Click nyo lang guys, nag-loading time nyo. I-click nyo lang yan, tapos hayaan yung mag-loading.
sa folder, then game mode. Ito na guys yung kinumpile natin, no? Yung kinumpile natin. So click nyo lang itong blue na to guys, so parang arrow na to. Then wait lang natin. Lang natin guys, medyo matagal-tagal pa, no? Cut na lang natin guys para mabilisan. So yun guys, natapos din. Kitang-kita nyo naman, walang error yan. Error yan guys. Then balik na tayo sa... So, bali pag natapos yan, punta lang tayo sa Chrome. Chrome, no? Search nyo lang to guys. Discord Developer Portal. Then, click nyo lang yan kasi gagawa tayo ng bot natin para sa Discord. Yan guys, no? Then, click nyo lang tong tatlong line na to sa taas. Then, application. Then, tayo dito new application. Ito na yung name ng bot. Test server bot. Alam nyo lang guys kung anong gusto yung name ng bot nyo, kayo bahala. So guys, mapupunta tayo dito. So guys, pag nakagawa ng bot, pwede nyo din lagyan ng profile para sa verify nyo. So ayun, nyo lang to. Pagkatapos yung gumawa ng bot, click nyo rin yung tatlong pahaba, then bot. Click nyo lang yung bot, then reset token natin to guys, no? So pag nireset nyo to, need ng password. So guys, yung password nyo na, kung may password na lalabas guys, password ng Discord account nyo yun. So bali, swerte kayo pag walang lalabas na password kung auto reset na. So guys, lalagay ko lang password. Lang cut ko muna kasi baka malaman yung Discord password ko, no? So pagkatapos yung i-reset yung Discord token din nyo guys, reset token, click nyo lang to, send message, view channel, manage event, then read message history yan guys. So pagkatapos nyo yan, balik lang kayo dito sa tatlong line, then click nyo tong bot, then may lalabas na ganyan guys. Click nyo lang ulit yung click nyo kanina, send message, manage message, view channel, manage event, then read message history. So guys, pag na-click nyo na yung mga chinek ko, copy nyo lang to guys, copy nyo to guys, no? Then search ito, wait lang natin guys, no? So yun guys, pag nag-loading na yon, kung mapupunta kayo dito, so pipiliin lang natin yung server na ginawa natin kanina, Discord server, para doon natin i-add yung ating bot. Tingnan lang, authorize to server, then check na natin. Kita nyo naman guys, no? Pagpasok natin sa ating server na ginawa, Discord server, kita nyo yung bot yan guys. So guys, hindi pa yan gagana, no guys, hindi pa yan gagana kasi offline pa yan. So mamaya natin papaganahin yan. Punta muna tayo sa ating panel para i-upload natin yung game mode na ating i-rename. Pupunta lang tayo sa game mode natin guys. So, pindutin nyo lang tong FTP, din FTP link. Try lang natin guys, no? Yan, mapupunta tayo dito, local.
download, then hanapin yung folder ng game mode ninyo, click nyo lang to, upload na yan guys. Isahin lang natin kasi mahina yung ating internet, no? Yan. So ayan no mga tol, no? Kitang kita nyo naman, tapos na natin upload yung game mode natin. Okay, balik lang tayo sa ating panel. So ayun guys, stop na muna natin kasi mamaya pa natin yan papaganahin. Then pag na-upload natin yung game mode, punta lang tayo sa ating Chrome. Papaganahin na natin kasi guys yung ating bot. So balik lang tayo sa ating Discord developer option. Then punta kayo dun sa bot na ginawa nyo. Hindi naman mawawala yun guys application. Then na yun guys, click nyo lang yung bot na ginawa nyo. Then click yung tatlong line, bot. So guys, reset token nyo lang ulit. Lagay nyo lang yung password. So wait lang natin guys. So pag na-reset yung token, copy nyo lang. Yan. Pagkatapos nyo i-copy, punta kayo sa game mode nyo, server DFG, edit, then papalitan nyo lang tong guys yung Discord bot token natin. Palitan nyo lang, edit nyo yan, then paste nyo yung kinami nyo, then save guys. Tapos naman yan, kailangan nyo na ito guys, bot designer. So guys, madadownload nyo yan sa Google Play Store. Search nyo lang Google Designer, then create a new bot. Tapos lagay nyo lang yung bot ng server nyo, server bot. Then balik kayo sa Discord developer portal, copy nyo lang ulit yung bot token, then paste nyo dito sa your bot token. Ayan guys, I agree, then create bot. Ayan. So ito na yung bot natin guys, no? So para mag-run yan, itong ad free hosting time, load lang tayo ng ads. Ayan na guys, no? 29 minutes all na yung bot. So dadagdagan natin yan tayo. Click lang natin. Tapos so balikan ko na lang ulit kayo pag natapos tong ads na to. So ayun guys, no? Kita nyo naman 2 hours nang mabubuhay yung ating bot. So ang next yung gagawin, punta ulit kayo sa inyong game panel. So guys, ito HTTP PHP my admin. Kung bibili kayo ng panel nyo, bibigyan din kayo ng ganyan. So bali, punta lang kayo dito kasi i-upload natin yung style ng ating game mode. So import, choose file, then punta kayo sa folder ulit ng ginawa, i-rename yung game mode. So ayun, then makikita nyo tong sal guys, dito lang tong, then go. Wait nyo lang guys. So ayan guys, no? All goods. Then next nyo na yan, balik tayo sa inyong panel. So kung naalala nyo kanina guys, nung pag-copy natin nung reset token, pumunta tayo sa server CPG at finish natin doon. So guys, upload lang ulit natin yun lang.
Hanapin yung folder. Nesting. Then, proceed. So, ayan guys, no? Back na tayo sa game mode. Then, restart na natin. So, ayan guys, no? Working na working po. So, pagkatapos niyan, test natin sa ating Discord server yung ating bot kung gumagana nga ba. So, check natin kung online. So, yun yung bot natin guys na. Online siya guys. Testing natin. So, ayan guys, no, working po ang ating bot, no. So, yun. Copy lang natin yung IP. Then, on natin sa natin guys. Add server. So, add ko na nga pala guys, no. Ayan na. So, pwede lang natin yung pangalan. Then, pasok na tayo sa server. So, wait lang natin guys, no. So, ayan. Lagay lang natin. Confirm. So, bali guys, kung natatandaan niyo yung CMD ng code ng admin na nilagay nyo, type nyo lang. So, ito yung nilagay ko kanina. Ayun. So, test din naman natin yung verification code kung working nga ba talaga. So, type nyo lang verify. Then, setting. So, ayun yung verify code natin. 62446. Type nyo lang. Verify. 624. 24 pala yun guys. 24 46 ba? Nang guys, nalilito ako eh. Yun, tama. So, send lang natin. So, ayan guys, kita nyo naman guys, no. Working na working guys, no. Check natin in game kung working nga ba talaga. Ayan guys, so kita nyo naman verify. So, yun lang guys, no. Maraming salamat sa panonood. See you sa next video.